हेलो गाइस আজি 2022 1 তাৰিখ ইটোহে 2 ইটো হৈ যায় ইটো 1 তাৰিখ হয় তো 1 তাৰিখ আজি ৰাতিপুৱা 9টা মান বাজিছে সো মই ঘৰতে আছো ককাই ঘৰত আছো এটো সুতু মাতিছে মাতিব এটো সুতু আৰু এইফালে মন হাই কৰে দেখো এইটো মন দৌৰিলে চৰম কৰিছে এইটো আমাৰ ইলিজা বেটো মোৰ ককাইকৰ ছোৱালী ইলিজা হাই কৰে হাই কচোন হাই আই লাভ ইউ কো আই লাভ ইউ কো কচোন আই লাভ ইউ কো মোৰ সো দোষবিলাক এটা ৰাতিপুৱা লগৰটো আহিছে ল'বৰ কাৰণে তো এজন দোষ হাই বুলি কৰে হাই এতিয়া যাম এখন বাইকতে এই পালচাৰত আমি পাৰ্টি কৰিবলৈ তো পাৰ্টি কৰি মাল খাই পাল্টি খাই যাম बस এইফালে সুতু ইউ रेडी टेंशन ना সকলো আজি यो गिंसी ब्लॉग से आप लोगों को सभी को स्वागत करते हैं टेंटे एटो आइसो तो आही पालो লগৰ ঘৰত বনাই আছে এটো চাও এটো মাংস বনাই আছে 5 কিলো মাংস আছে আমি বেছি মানুহ নাই 8 জন নে 9 জনে আছো তো 5 কিলো মাংস আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট কেলে কি গাহৰি মাংস মানে খাব নোৱাৰি এটো দুস হাই কয় দে অলপ হাই বেমাৰী মানুহ নিচিনা কালি মাল খুৱাই হেং যোৱাই নাই মানে যেনে তেনে হাতটো উঠালে বে তাৰ পিছতে এইফালে আমাৰ জিগৰি দোস হাই হেল্ল' এইফালে বাবু হাই হেল্ল' এই একটু বাৰ দেখাই থাকোঁ তো এইটো মই দেখুৱালো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ঢাকনটো কিয় কৰিছিলে এতিয়া ঢাকি দিম বাৰু এতিয়া ओम नमक शिवाय मांगसो नमः हिजिब हम लोग आ रहे हैं वो अच्छा लोकेशन देख के तो दोस्त लोगों के साथ हम लोग जा रहे हैं देखो ना सभी लकड़ी लेके जा रहे हैं तो आधा हम लोग का दोस्त जो उधर गया हुआ है तो डीजे वेजे पूरा फिटिंग करके रखा है हम लोग पीछे रह गया था तो वो दोनों भी आ रहे हैं हाँ तो अभी पहुंचना है तो बाकी 2 आदमी लोग डीजे वेजे मतलब लेके गया है फिटिंग करके मतलब बजाए तो अब आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो तो हमको पता नहीं लेकिन उस तरफ है उस तरफ नदी में तो गया हुआ साल जो हम लोग धावला में गया था लेकिन आज तो धावला तरफ नहीं जाएगा हम लोग नहीं मतलब नहीं जाएगा मतलब नहीं जा रहे हैं लोकल ऐसे हम लोग का नदी में ऐसे मनाने को है सो गाइस फाइनली हम लोग नदी पहुंच गए हैं तो देखिए तो नदी जो कैसा है नदी का लोकेशन मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग का गांव का ही है ना तो हम लोग का पार्टी जो इधर ही मतलब बनाएगा हैप्पी न्यू ईयर ओए तो कैसा है दोस्तों अच्छा है ना सो गाइस तो हम लोग एक अच्छा लोकेशन देख के आए तो अभी मतलब इधर ही सब कुछ होगा हाँ है हेलो और क्या है ना वो जहाँ पे डीजे बजा के रखा है ना वो हम लोग मतलब पूरे रात रुकने वाला है तो इसलिए डीजे को थोड़ा सा मतलब साइड में रखा है अभी इधर ही आग सक लगा कि ये मीट जलाएगा और फ्राई करके भी लाया है तो खाना वाना कुछ भी नहीं मतलब सिर्फ दारू और मीट से ही मतलब पार्टी करना होगा और यह खा के जब हम लोग पेल होंगे उसका बाद किसका कैसा डांस देखना है
वेट कीजिए गाइस, वेट कीजिए, वेट कीजिए। ढलना लाउरा চুটিয়া মানে কি ফটো মাইছে নেকি মই ৰেপ নিদিওঁ হ'লে বি ৰেপ বিলাকত জেলত যাব লগা হৈ যাব না হয় কিনে গিমে ফটো মাইছে ঐ ভিডিঅ' কৰি আছে ইউটিউবত দিব ইয়াতে আহি মাতি না ইয়াতে মাতি মুৰ্গা মুৰ্গা হয় দৰা মানে শুনাই আহিব লাগে ইয়াত ঘূৰি হ'লেও লৈ যাম লাও মানে ঠিক নাই মানে কিনে মানে কৈছো অ কেলা কিনে হয় কিনে গাঞ্জা খালে আমি কিমান ৰখি দিম ন ও হিচাপ এটা লেগে লাও ৰা ইটো মাল খাই ডাইৰেক্ট কেনৰে কালি কালি পানী মিক্স কৰিব ফটো নালাগে বঢ়িয়া না ভিডিঅ'ই কৰি গুণ্ডা আহিব আহিব ঐ গুণ্ডা ঐ জি গ'ল গ'ল বাদ দে না ঐ দেখিলা ঐ ইফলা ই অজয় সবাকে ভাল পায় ঐ ইফলা ঐ মাৰ বেলে বেছি ভাল পায় মাৰ ঐ ইফলা মহেল গাডি মাৰ বেল আ বৰা 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 মানে খোলা কৰিব কাৰণে কৈছিলো কবিতা আৰু উল্টাকে মোক ধৰিলে মানে মই কোৱা নাই গিমিক গিমিৰ লগত কৈ আছিলো সবকে না গিমি ভাল পায় হতো ই কৈলে বেয়াকে কৰিছে তো ধৰ লগৰ এক্সিডেন্ট হ'ল মাইকি কেনে মুনিকা যত গছ না আমি ধুমালি যাব না এটা লগৰীয়াবিলাক একদম মানে কি কবি আৰু এইটো কান্দি গ'ল মিথুন এইটো কান্দি গ'ল একো নাই দুখৰে কান্দিলে অলপ একো নাই এতিয়া খোৱা বোৱাটো হৈ গ'ল আৰু আধাবিলাক এই তাতে ইফালে আছে তাতে আমি ডান্স কৰিব যাব লাগে কিন্তু কি গোটেই ৰাতিটো থাকিব লাগে না ইয়াত নদীৰ মাজৰ কাৰণে মানে ডিজেবিলাক অনা নাই তো ইয়াতে এনজয়টো কৰি লৈছোঁ তো বাকীবিলাক তাতে আছে তো সিহঁতে তাত এতিয়া গৈ কিনে ডান্স কৰিব লাগে যাম এতিয়া सो गाइस वेटिंग फॉर अस तो दोस्त लोग सा देखो ना ये खेत से क्या मूली लेके आए देखो ना ऐसा घुमाओ तो ये राइट देखो लेफ्ट राइट ऐसा मूली कभी देखा है नहीं देखा होगा सर नहीं देखा होगा पहली बार अच्छा होगा ना बहुत बढ़िया है ना जगह तो अरे साइने तो इतना बोले ना मानो तो कितना बुझा এইবিলাক কথা বাদে পুৰণা কথা বাদে গ'ল গ'ল তো যোৱা বছৰ ঘূৰাই নাপাওঁ ন তই এতিয়া আহা কথাটো এতিয়া চিন্তা কৰ এতিয়া ভাই হেপী নিউ ইয়াৰ ন নিউ ইয়াৰটো কেলা এনজয় কৰ এইবিলাক কথা বাদ দে মাল খাই পুৰা পেল কিছুমানে কান্দি আছে কিছুমানে হাঁহি আছে কিছুমানে এনজয় কৰি আছে কিছুমানে পাবজিৰ কথা পাতি আছে এইফালে পানীত ঠাণ্ডা লৈ মজা লৈ আছে ভৰিটো পানীত থৈ এইফালে পাবজিৰ কথা লৈ তৰ্কাতৰ্কি কৰি আছে ই লেকিন কান্দি আছে
সো ফাইনেলি নিজৰ এইটো পাৰ্টিত আহি গ'লো। এইটো ডিজে এতিয়া গানা লগাওঁ, আমি ফূৰ্তি কৰিম, এনজয় কৰিম এতিয়া। টেনশ্যন নাই, খানা নাপাকিলে ইউটিউব। অ'কে ডান। এইটোতো পেল, এইটো ইয়াৰ নামটো হ'ল মিথুন। चक्रपुडी ये एकदम पेल पूरा पेल। और बाकी पार्टनर लोग खाना पका रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ दारू पी के आए। ये गाना बजेगा अभी तो डांस करेगा। इस तरफ खाना वाना पका रहे हैं, तो इन लोग फिटिंग नहीं हुए हैं, तो फिटिंग होने के बाद डांस करेगा। Left, right, left, right, left, right.